Okay, kita akan tengok konsep of mobile robot driving design. So, kawalan macam mana kita nak menggerakkan motor kita. So, ada di sini diterangkan ada dua jenis pergerakan motor, iaitu yang pertama menggunakan single wheel. Single wheel ni maksudnya dia guna satu tayar sajalah. Satu tayar single kan. Kemudian having a single wheel that is both driven and steered is the simplest conceptual design for a mobile robot. This design also requires two passive caster wheel in the back. Since three contact points are always required, the linear velocity and radial velocity of the robot are completely decoupled. So for driving straight, the front wheel is positioned in the position and driven at the desired speed. For driving in the curve, the wheel is positioned at the angle matching and the desired curve. Okay. So untuk single wheel, tayar yang bergerak cuma satu saja tayar lah. Maksudnya bukan satu yang bergerak, yang menggerakkan. Yang tayar belakang ni dia ikut pergerakan tayar depan lah. Kalau tayar depan ni bergerak ke depan, dia just follow saja. Tapi yang memacu pergerakan tu adalah tayar hadapan. Dan tayar hadapan ni cuma ada satu, single. Dan untuk kawalan belok kiri ke kanan juga pada tayar depan juga. Jadi maksudnya buat dua kerja lah. Satu kerja digerak ke depan dan satu lagi kerja dia belok ke kiri ataupun belok ke kanan. Okay. Itu adalah single wheel. So kita boleh pusingkan lah tayar itu mengikut sudut-sudut yang tertentu. Okay. Jadi kalau kat sini bila tayar tu berpusing 90 degree, so kita akan nampak robot tu akan berputar lah macam tu. Okay. So itu dipanggil single wheel lah. So however, this robot design cannot turn on the spot. With the front wheel set to 90 degree, the robot will rotate about midpoint between the two caster wheels. So the minimum turning radius is the distance between the front wheel and midpoint of the back wheel. Okay, so itu penerangan tentang single wheel. Okay, differential drive. The differential drive design has two motors mounted in fixed position on the left and right side of the robot, independently driving one wheel each. Since three ground contact points are necessary, this design requires one or two additional passive caster wheel or slider, depending on the location of the driven wheel. Differential drive is mechanically simpler than the single wheel because it does not require rotation or driven axis. However, driving control for differential drive is more complex than for single wheel drive because it requires the coordination of two-wheel driven wheel. Okay, so differential drive ni dia sama macam robot yang kamu buat tu lah. Yang kita buat di dalam makmal tu. Okay, dia cuma ada dua tayar, kiri dan kanan. Okay, kemudian satu lagi tayar dia kata di sini, tayar yang ketiga dia punya balancing lah untuk seimbangkan dia. Okay, ni this design require one or two additional passive, maksudnya ada satu ataupun dua tambahan tayar lah, supaya dia tak tumbang lah kan, maksudnya dia ada sokongan. Sama macam kita punya robot yang kamu dapat tu, so ada satu tayar kecil dekat depan tu. Itu just untuk supaya robot tu tak jatuh. The minimal differential drive design with only a single passive wheel cannot have the driving wheel. Okay, jadi kalau satu tayar saja tadi
tayar yang sama menggerakkan motor, dan pada masa yang sama tayar tu juga yang buat belok ke kiri ataupun ke kanan lah. Okay. Tapi berbeza dengan dua wheel tayar kiri dan kanan tu berfungsi untuk mengawal pergerakan robot kita. Jadi kalau dua-dua bergerak ke depan, dia akan bergerak ke depan, dan kalau satu bergerak ke depan, satu gerak ke depan juga, tetapi dengan kelajuan yang perlahan, dia akan membelok. Okay. Dan kalau kita nak rotate, satu depan, satu belakang. Okay. Ini sama macam lap yang kamu buat itulah. Lap itu ramai ramai yang buat kiri kanan, bila nak belok dia terbalikkan. Dia terbalikkan. So bila kamu terbalikkan, dia rotate, dia pusing. Memanglah kita nampak dia pusing ke kanan, dia pusing ke kiri. Tapi rotation tu terlalu cepat, terlalu pantas. Jadi rotation yang baik, kalau untuk pergerakan, dia sepatutnya dua-dua ke depan ataupun dua-dua ke belakang, dan cuma speed tayar je yang kita ubah suai. Okay. Itu ramai yang buat itu kan dalam lab. So dua-dua betul, cuma kalau yang lebih bagus lagi adalah pergerakan bentuk macam ni lah. Baru kita nampak dia betul-betul ke kiri dan ke kanan. Okay. Driving straightforward, BL sama dengan VR. BL lebih besar daripada kosong. Driving right curve, BL lebih besar daripada VR. Okay, ini pusingan dia lah. Bila pusingan itu ke depan, straight, maksudnya kiri dan kanan tu kelajuannya sama. BL ni dia punya velocity lah, kelajuan kiri kanan sama. Dia ke depan. Bila belok ke kanan, BL lebih besar daripada VR. Maksudnya VR perlahan, tapi yang left tu lebih laju. So bila left lebih laju daripada yang right, dia akan belok ke kanan. Okay. Kemudian turning on the spot, counterclockwise. Okay, ni yang inilah. Ini counterclockwise ataupun clockwise lah. Okay, pusingan dia terus macam tu kan. Itu terpanggil rotation lah. Rotation. Baik. Seterusnya, mobile robot type. Mobile robot type, omnidirectional robot. Okay. Ada satu lagi pacuan roda, iaitu dia menggunakan dipanggil omnidirection. Okay, omnidirection ni design presented in the initiator mechanical wheel. Okay. So omnidirection ni ada banyak lah. Ini banyak cara. Omnidirection ni maksudnya dia boleh bergerak banyak arah. Dia boleh bergerak hampir 360 gerakan itulah. Okay. Bukan sahaja dia gerak ke depan, ke belakang, kiri kanan, tetapi dia boleh bergerak itu dalam sudut yang tertentu lah. Okay, this wheel design have been developed and patented by Swedish company Mecanium AB with Bangalore in 1973. So it has been around for quite a while. Further detail on the Mecanium wheel and omnidirectional drive can be found. Okay, so ini bentuk dia. Kita guna Mecanium wheel, yang mana dia ada satu roller tambahan. Dia tayar biasa macam ni kan. Dia tambah lagi satu roda-roda kecil pada tayar tu, dan roda tu dia 45 degree lah, 45 degree. So there are number of different mechanism wheel variation. Show two of the design. Each wheel surface is covered with number of free rolling cylinder. Okay, so setiap wheel ni dia free, dia boleh bergerak. Dia
kita tak kawal je lah, kita tak pusingkan wheel yang ni, cuma kita pusingkan roda kita ni, tapi kita ada tambahan wheel. Okay. So these are held in place by ball bearing and can freely rotate about their axis, while the wheel in figure 3 have a roller at plus minus 45 degree. There is a left and right hand version of this wheel. There are also a mechanical wheel with a roller set at 90 degree. Okay, ada juga yang bentuk 90 degree dan semua. Okay. So ini pun kita panggil mechanical wheel juga. Tapi bentuk lain sikit lah. Dia punya roller tu 90 degree 90 degree. Kalau yang 90 degree ni dia double. Okay. Kalau yang 45 degree ni dia macam ni lah. Dia tambahan sudut tayar tu. Okay. So apa kegunaan mechanical wheel ni? Since mechanical wheel do not appear individually, but example, in a 4-wheel assembly, the resulting wheel force at 45 degree from each wheel have to combine to determine the overall vehicle motion. Okay, so jika tak pakai wheel ni satu lah, tak boleh. Kalau kita pakai satu tak sesuai, kita kena pakai paling kurang ada 3 lah. Kalau dua pun dia tak berfungsi dengan sempurna lah. Dia tak boleh berjalan kalau 2. Dia mesti paling kurang ada 3 lah, 3 ataupun 4. Yang baik 4 lah. Okay, so setiap roda ini dia menggunakan mechanical wheel. Okay, ini cara wheel ni bekerja. Mechanical principle vector decomposition. Okay, jadi dia bila berpusing tu, kita nampak kat sini, dia boleh bergerak macam biasa, 90 degree, 90 degrees depan, dan pada masa yang sama dia juga boleh bergerak 45 degree ke kiri, 45 degree ke kanan. Pusingan tayar tu, roda tu dia ada vektor. Dia bergantung kepada gabungan kiri dan kanan tu. Kiri dan kanan tayar tu dia akan mempengaruhi pergerakan kita. Okay, cara pergerakan dia, omnidirectional drive principle. Figure 7 left show the system for full robot with 4 independent mechanical wheel in the same situation, all 4 wheel being driven forward. Okay, contoh yang pertama di sini. Okay, all 4 wheel being driven forward, we now have 4 vector pointing forward that are added up and 4 vector pointing sideways, 2 to the left and 2 to the right, that cancel each other out. Therefore, although the vehicle cases is subjected to additional perpendicular force, the vehicle will simply drive straight forward. Okay, jadi bila dia bergerak ke depan, contoh kita ada 4 tayar ni, susunan tayar tu dia mesti bersilang. Contohnya kiri dia 45 degree ke kanan, 45 degree ke kanan, dan kalau tayar tak kanan mestilah 45 degree ke kiri. Susunan dia tak boleh sama-sama, dia mesti berlawanan. Sama juga yang belakang, tayar yang ketiga 45 degree ke kiri, manakala tayar yang keempat 45 degree ke kanan. Okay, ini susunan tayar dia. Susunan tayar. Jadi bila dia keempat-empat tayar ni berputar, contoh tayar satu ni berputar, bila berputar akan ada daya untuk menarik tayar tu untuk belok sebenarnya. Bila dia berputar, dia ada daya untuk dia belok ke kanan. Tetapi daya itu dibatalkan oleh tayar yang sebelah kanan ini
bila dia berputar ke depan, dia ada daya untuk ke kiri. So daya ke kanan ini dan daya ke kiri ini akan membatalkan satu sama lain lah. So bila membatalkan satu sama lain, akhirnya tayar tu taklah ke kiri atau ke kanan, tapi sebalik, robot tu tak bergerak ke kiri atau ke kanan, tapi sebaliknya dia bergerak ke depan. Okay. Sama juga tayar 3 dan 4 ni. Tayar ketiga bila dia berputar, dia akan menarik ke kiri. Kalau tayar yang keempat ni dia akan menarik ke kanan. So bila ada tarikan kiri ke kanan, akhirnya dia tak bergerak ke kiri atau kanan, tapi dia bergerak ke depan. Okey. Okey, itu untuk forward ataupun reverse lah. Satu lagi specialnya tayar ni, kita boleh bergerak 90 degree ke kiri. Maksudnya kalau robot ni gerak ke depan macam tu, itu biasalah kan. Gerak ke depan ni biasa. Yang ini robot ni dalam keadaan 4 tayar ni bergerak ke kiri. Bergerak ke kiri tanpa mengusingkan badan dia. Maksudnya badan dia tak berputar, tetapi robot tu boleh bergerak ke kiri. Iaitu dengan cara kita buat pusingan tayar. Contoh tayar satu kita pusing ke belakang, tayar 3 pusing ke depan. So tayar 1 dengan 3 ni dia akan membatalkan antara satu sama lain daya tu. Satu gerak ke kiri, satu gerak ke belakang, satu gerak ke depan. Jadi dia tak stop, tetapi sebaliknya dia akan menarik badan robot ni ke kiri. Sama juga tayar 2 dan 4 ni. Jadi tayar 2 ni kita putar ke depan, forward. Manakala tayar 4 kita putar ke belakang. Tayar kedua ni dia akan menarik ke depan, sebelah kiri, dan tayar 4 ni akan menarik ke belakang, sebelah kiri juga. So akhirnya robot ini akan bergerak ke kiri. Daya itu akan bergerak ke kiri. Yang daya yang ni dan sini dia akan terpasang. So akhirnya robot kita boleh bergerak 90 degree ke depan macam tu. Itulah kelebihan yang ada pada tayar McLaren. Kemudian kalau kita nak pusing, macam biasalah. Kalau nak pusing, tayar 1 gerak ke depan, 2 belakang, 3 ke depan, 4 dan ke belakang. Okay. Jadi maksudnya di sini, walaupun kita ada 4 tayar, kita ada 4 tayar, tetapi pacuan setiap tayar ni berbeza-beza. Berbeza-beza. Motor kiri dan motor kanan ini mempunyai pacuan yang berbeza-beza lah. Ini lagi gambaran secara kinematik lah. Kinematik kita nampak 1 pusing depan, 2 pusing depan, 3 ke depan, 4 ke depan, akhirnya ke depan lah. Kalau 1 belakang, 3 depan, 2 depan, 4 belakang, 2 ke kiri. Kalau ke kanan terbalik lah. Kalau ke kanan maksudnya 2 ke belakang, 4 ke atas, 4 ke depan, 1 ke atas dan 3 ke belakang. So dia akan bergerak ke kanan. Dia punya angle ni masih lagi body punya angle masih lagi sama, cuma dia bergerak. Okay. Dan ini tadilah kita buat rotation 1, 3 depan, 2, 4 belakang. So dia akan buat pusingan. Kita tengok sikit video lah. In this video, we will show you how 2 Robotech motor controllers can be used to drive an omnidirectional robot with Mecanum wheels. Because of their rollers at an angle, when rotating, Mecanum wheels apply a force at a 45-degree angle. Each wheel is driven independently.
Depending on the speed and direction of each wheel, the robot will move forward, Okay. reverse, Forward, reverse, laterally, ke kanan dan ke kiri. So rotation dia at an angle, boleh angle lagi. or rotate upon its axis. Boleh rotation. Maksudnya angle 45 degree. The robot uses two dual-channel motor controllers networked together over a two-wire CAN bus. One controller acts as the master. It takes the joystick commands from the RC radio, computes the algorithm, drives its two local motors, and commands the slave controller to drive the other two motors. Now, let's watch the robot in action. Degree ke kiri sampai degree ke kanan. Seolah-olah macam semua arah nak pergi ya. 90 degree. The design shown in this video can be scaled to make much larger robots, using any of our high-powered controllers for brushed and brushless DC motor. Itu dia panggil sebagai mechanism wheel. Seterusnya kita tengok kepada balancing robot. Balancing robot based on inverted pendulum. An inverted pendulum is a pendulum which has its massive upper pivot point and is often implemented with a pivot point mounted in a cut that can move horizontally and may be called a cut and pull. Most applications limit the pendulum to 1 degree of freedom by fixing the pole to its rotation, where a normal pendulum is stable when hanging downward and inverted pendulum is inherently unstable and must be actively balanced in order to remain upright. Ini kaedah kita nak buat keseimbangan dalam robot lah. So kita guna pendulum lah. Pendulum ni dia macam untuk kita seimbangkan lah, untuk buat balancing. Dan dia guna inverted. Inverted ni maksudnya dia ada satu batang. Ini besi atau lain. Dia boleh jatuh ke kanan ataupun dia boleh jatuh ke kiri. So, bila dia nak jatuh ke kanan, akan ada daya tayar ni akan bergerak ke kanan. Mengelakkan daripada dia jatuh. Kalau dia nak jatuh ke kiri, akan ada daya tayar ni bergerak ke kiri. So, bagi memastikan pendulum kita ni tidak jatuh ke kiri. Jadi, dia akan keep on stable lah. Dia akan main-main di situ. Kita tengok gambar lah senang kan. Okay, ni dia punya pendulum dia. Dia guna printer lama untuk design pendulum. Okay, dia dipanggil apa? Dia ada feedback lah. Dia ada swap balik. Okay, untuk pastikan kita punya balancing kiri dan kanan tu. Okay, tengok. So, ni pendulum dia. Bila dia gerak ke kanan, automatik roda ni akan gerak ke kanan untuk mengawal keseimbangan dia. Okay, ini adalah teknik yang kita pakai untuk buat balancing. Okay, so dalam robot kita menggunakan teknik ini untuk memastikan robot kita ni tidak jatuh lah, tidak tumbang lah. Okay, apply inverted pendulum. Sama juga untuk kita buat balancing, tapi ini guna drone lah pula .
dia tu tak jatuh lah. Ada penyeimbang keseimbangan. So untuk balancing, balancing robot, biasanya kalau untuk tadi kita akan ada basic idea for the two wheel. Dynamically balancing robot is pretty simple. Drive the wheel in the direction that upper part of the robot is falling. The wheel can be driven in such a way and to stay under the robot center of the wheel. Macam yang pertama tadi lah, kita ada robot tayar bawah tu macam ni lah, tayar. So robot kita ni dia punya pendulum dia. So tayar ni akan gerak ke depan kalau dia jatuh ke depan, dan dia akan pusing ke belakang kalau dia jatuh ke belakang. Ini kalau robot yang menggunakan dua tayar lah, tayar. Sebab tu kita punya robot kita tak pakai dua tayar kan. Kita tambah lagi satu tayar kecil tu. Tayar kecil sebagai stable dia. Kalau tidak, dia tak boleh bergerak dengan lancar lah. Baik, selain daripada itu, untuk buat balancing dalam robot, kita boleh gunakan satu kaedah menggunakan sensor lah. Selain daripada guna pendulum, kita juga boleh gunakan sensor untuk menyeimbangkan robot kita. So to balance a robot, several sensor need to be used. Among of them are tilt sensor, inclinometer, accelerometer, gyroscope, and ultrasonic sensor. Yang pertama dipanggil tilt sensor. A tilt sensor can measure the tilting in often two axis of a reference plane in the axis. In contrast, full motion would use at least 3 axes and often additional sensor. One way to measure tilt angle with a reference to the Earth's ground plane is to use an accelerometer. Typically, application can be found in the industry and the game control. Tilt sensor. So biasanya tilt sensor ni kita pakai sama ada untuk kita seimbangkan antara dua paksi lah, paksi ke kiri dan paksi ke kanan, ataupun paksi X, Y, Z. Kita kena tambahan lagi additional sensor lah. And here that 20 will be your 0. Ni contoh application lah, tilt sensor. Kita boleh bring your 0 here, and this is 90, and this will be 180 degrees. You can change it to minus 90. Bacaan angle lah, angle gitu. Kita gerak nampak. And here this is your minus 90, and it can go here to minus 180, and this will be your 0 degrees. So whichever way you want, you can adjust it, or if you're installing it in some angle, you also can do so. For example, if you have already 20 degrees inclination, so you can put 20 here. Kita sini buat typical application can be found in the industry in the game control lah. Macam kita main apa tu, game pad kamu lah kan, steering PS2 ke PS3, kamu corner steering tu, kiri tu akan menyebabkan pergerakan game kamu tu turut sama bergerak ke kiri. Itu contoh penggunaan lah, penggunaan sensor. Yang kedua adalah sensor jenis gyroscope. Gyroscope modify a servo control signal by amount proportional in the measure of angular velocity. Instead of using a gyro to control a servo, we read back the modified servo signal to obtain a measurement of angular velocity and estimate the angular displacement obtained by iterating the register signal over time. So gyroscope. To give a few examples, many of us play games on our smartphones. By tilting or rotating the phone, a certain character can be controlled. Similarly, the controller of Nintendo Wii
works using motion control technology. This is made possible only because of the use of sensors which measure acceleration, rotation, and sometimes even magnetic field acting on the body. You might have had a gyroscope as a toy when you were a child, and it's difficult to understand the relationship between this toy gyroscope, which can balance on the end of a pencil, with a device that can measure angular velocity. To understand how we can use a gyroscope, we refer to this shown by what we have here is a gyroscope, and at the moment the device is not spinning. We can see that it moves very freely and nicely inside its gimbal mechanism. Blue arrow. And now the spinning disc is going to exert a torque arrow very, very differently. Now I'm going to torque up and be this axis of the gyroscope with the rubber bands, I'm basically going to exert a force on it. As I pull in this direction, we see that the gyroscope is trying to rotate about an axis like this. With the accelerometer, it measures acceleration by measuring change in capacitance. Its microstructure looks something like this. Accelerometer sensor, dia dalam tu dia ada satu chip. So chip tu, dalam chip tu dia ada dua komponen ni. So komponen ni bila kita gerakkan, dia akan bergoyang-goyang. So daripada pergerakan goyang itu dia boleh tahu berapa kelajuan, berapa kejutan yang berlaku pada masa itu. It has a mass attached to a spring, which is confined to move along one direction and fixed outer plates. Measured. Ini gyroskop. Gyroskop ni dia boleh balancekan X, Y, Z lah. Maksudnya dia 3 paksi. Kalau tadi kamu tengok tilt sensor tu dia 2 paksi X saja kan. Yang ini dia balance, dia tak jatuh lah. Kita kata kalau contoh dalam handphone kita lah, dalam handphone kamu ni ada gyroskop. So bila kamu gerakkan depan, ada perubahan kan. Kamu gerak ke belakang, ada perubahan. Ke kiri ada perubahan, ke kanan ada perubahan. Jadi semua arah dia akan kesan. Itu guna dia lah kan. Jadi dia akan balancekan lah. Contohnya bila kita terbalik ke sini, dia baca lain. Macam mana dia boleh detect kamu punya, kalau kamu main game tu kan, kamu biasa nampak kan, kamu boleh rasa lah main game yang macam goyang-goyang telefon tu kan, ke kiri kanan belakang tu dia laju sikit. Tu macam mana dia boleh detect itu menggunakan gyroscope lah. Structure of the gyroscope looks something like this. Gyroscope ni dia ada 3 paksi. Dia boleh ke depan, ke kiri dan atas bawah. Atas bawah pun dia boleh balance, kiri kanan dia boleh balance, depan belakang pun dia boleh balance. A mass that is constantly moving or oscillating, and when an external angular rate will be applied, a flexible part of the mass would move and make the perpendicular displacement. Okay, accelerometer yang tadi tu lah, yang tadi tunjuk tadi tu, yang dia bergerak ke depan. So untuk hari ni kita belajar tadi yang pertama single wheel drive, iaitu pergerakan robot menggunakan satu tayar. Kemudian differential drive, pergerakan robot menggunakan 2 tayar, kiri dan kanan. Kemudian omnidirection, pergerakan robot menggunakan 4 tayar, ke depan, belakang, dan 90 degree ke kiri, 90 degree ke kanan dan 45 degree. Kemudian dalam balancing robot kita dah belajar tadi, yang pertama inverted pendulum dan juga sensor-sensor yang terlibat dalam balancing robot, iaitu kita dah tengok 3 jenis sensor: tilt sensor, gyroscope dan accelerometer.